No. ଆହେ ଶ୍ରୋତା ବୃନ୍ଦ ଲାଗି ଲାଗି ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଲେ ଶନିଶ୍ୱର ସବୁ କୂଟ ତାଙ୍କର କାଟି ପକାଇଲେ ମନ କାମନା ପୁରିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ମେଳା ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କର କଲେ ସେଉ ସେ ଦୁଇ ଦିନଠାରୁ ପୁଣି ସକଳ ଜାଣିଲେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ମାନସିକ କରି ମେଳା ଯେ କଲେ କେତେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ୱର ओम सर्वदेवभ्यो स्वाहा सर्वदेवीभ्यो स्वाहा मर्त्यादि सर्वदेवतां स्वाहा सुगादि सर्वदेवतां स्वाहा ओम पातालि सर्वदेवतां स्वाहा सर्वदेवीभ्यो स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम दुर्गाय कल्याणाय नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम दुर्गाय सदसराय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकाय नमः सम्यक् स्वाहा लिंगराजस्य नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं एकादशाय नमः स्वाहा इत्यं कृत्यं जगन्नामः तदुतं पुरुषोददा पंचमं पुरुषवासं सहस्रनामासं नमः स्वाहा